नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रेस क्लब का वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित। मालदा के इंग्लिश बाजार स्थित नॉर्थ बंगाल प्रेस क्लब का सालाना कल्चरल प्रोग्राम, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, मेरिटोरियस लोगों का रिसेप्शन वगैरह बड़ी धूमधाम से हुआ। नॉर्थ बंगाल प्रेस क्लब की तरफ से मालदा जिले के अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले 70 लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के नाम शूद्र विकास परिषद के महत्वपूर्ण सदस्य मुकुल चंद्र बैराग के, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के एक पूर्व मंत्री और इंग्लिश बाजार नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन कृष्णेंद्र नारायण चौधरी, मालदा जिले के प्रतिष्ठित शिक्षक धनंजय घोष, मालदा जिले के महिला पुलिस स्टेशन के ओसी चुनिया मुर्मू, मौसमी राय मल्लिक, नारायणपुर बीएसएफ अधिकारी अमल कृष्ण सैंथिया, हबीबपुर ब्लॉक के सहायक निदेशक डॉक्टर अजीत कुमार मलिक और BL&LR और स्वप्न तरफदार उज्जवल साहा, मालदा मर्चेंट ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेताओं में से एक द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके अलावा मंच पर प्रतिष्ठित और जानकार लोग उपस्थित थे। उत्तर बंगाल प्रेस क्लब के कई पत्रकारों को सम्मानित किया गया। मालदा जिले की करीब 20 पूजा कमेटियों को बेस्ट ऑनर से सम्मानित किया गया। डांस, सिंगिंग और अलग अलग प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले सभी युवाओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। नॉर्थ बंगाल प्रेस क्लब के सेक्रेटरी रामचंद्र मंडल और असिस्टेंट सेक्रेटरी सुमन कुंडू और कई अधिकारियों ने बहुत खूबसूरती से प्रोग्राम को सफल बनाया। আর এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য যার ডাকে আমি এসেছি নর্থ বেঙ্গল প্রেস ক্লাবের সম্পাদক শ্রী রামচন্দ্র মন্ডল মহাশয় এবং আরও অনেকে আছেন, সুমন কুন্ডু মহাশয়, সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমি বলছি প্রোগ্রাম খুব ভালো হয়েছে, ভালো প্রচেষ্টা। প্রত্যেকটা পুজো কমিটিকে যেভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে তাতে আশা করি তারা ভালোভাবে করে আরও ভালোভাবে পুজো করার, নিজেদেরকে আরও নতুনভাবে সবার সামনে উন্মোচিত করার চেষ্টা করবে। এটা একটা ভালো উদ্যোগ। এই প্রোগ্রামে থাকতে পেরে আমি নিজে গর্বিত বোধ করছি এবং এই প্রোগ্রামের আমি উত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। প্রেস ক্লাব মালদা শাখার পক্ষ থেকে শারদ সম্মান এবং এই উৎসব, সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করেছে। আমরা তাদের পাশে আছি এবং বিভিন্ন গুণীজন সম্বর্ধনা তারা করবেন, বিভিন্ন কলা কৌশলী এখানে নৃত্য পরিবেশন করবেন, কালচারাল প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। সকলকে এই উৎসবে আমেজে সকলেই অংশগ্রহণ করার জন্য আবারও ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, নমস্কার, সালাম, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। প্রেস ক্লাব অফ নর্থ বেঙ্গলের বুধবার 14 তারিখ মালদা টাউন হলে অনুষ্ঠান হয়ে গেল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ক্রীড়া পুরস্কার হরিজন ক্লাবকে দেওয়া হলো। নাচ, গান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমরা এবছর নয়, প্রত্যেক বছরে করি, সামনে আমরা আরও ভালো করে করবো। প্রেস ক্লাব অফ নর্থ বেঙ্গলের সম্পাদক রামচন্দ্র মন্ডল, নমস্কার।